हासिनी कसा मंत्री ओकरा एमपी विप्लव कुमार देवनी मानजा कुंगो चाशलो गुमोटी जिला परिषदनि कॉन्फ्रेंस हॉल नको खलाय जाखा गुमोटी हांकोनि दिसा मीटिंग मानजाखा एमएलए प्रमोद रियांग एमएलए रंजित दास एमएलए जितेंद्र मजुमदार एम दलि रियांग गुमोटी हांकोनि आसुक फां देबल देबरय डीएमएसपी नो खबैते कुबुन अजामारक चाशला हास्ट्राव फाइ सबाइका हनकिन उदयपुर थांगै सबाइका हासिनी कसा मंत्री ओकरा एमपी विप्लव कुमार देव असला हासिनी कसा मंत्री ओकरा एमपी विप्लव कुमार देवनि मानजाक मुंगो चाशला गुमोटी जिला परिषदनि कॉन्फ्रेंस हॉल नको खलाय जाखा गुमोटी हांकोनि दिशा मीटिंग मानजाखा एमएलए प्रमोद रियांग एमएलए रंजित दास एमएलए जितेंद्र मजुमदार एम दलि रियांग गुमोटी हांकोनि आसुक फां देबल देबरय अमरपुर पंचायत समितिनि चेयरपर्सन उदयपुर म्युनिसिपल काउंसिलनि चेयरपर्सन डीएमएसपी ते गुबुन अजामारक कक्रमा थुमनाय रबाय कक सानानै थाङो एमपि विप्लव कुमार देव साका गुमोटी हांकराव हाकतर हाबानि बखाग्रि खलायजागै दंगो जत स्किमनि सामुं हुमुंनो दियै कक्सा पाना कक सालायजागनाय हनै দিশা মিটিং দিশার মধ্যে কেন্দ্র সরকারের যে স্কিমগুলো রয়েছে সেগুলোকে ফলো আপ করার জন্য এমপিদেরকে চেয়ারম্যান করে অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের সঙ্গে অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের যে অধিকারী তাদেরকে নিয়ে রিভিউ মিটিং হয় আর যে স্কিমগুলো আছে সেগুলো সময়ের মধ্যে যাতে করতে পারে তার জন্য এমপিদের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শন থাকবে আর তার জন্যই এই দ্বিতীয় দিশা মিটিং আমি বসছি আর এখানে সমস্ত অধিকারী লোকাল সমস্ত জনপ্রতিনিধি আমাদের অন্যান্য অধিকারীরা এখানে রয়েছেন এতে কেন্দ্র সরকারের যে স্কিমগুলি আছে সেই স্কিমগুলি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা এবং সঠিকভাবে রূপায়ণ করা এটাই দিশা মিটিংয়ের মূল খাজাক জোরানি বিশঙ্গ সামুং পাইনানি বাগै যত এমপি রকন দাগে মুং রুমানি হাকতনি মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্र मोदी हनिबो साका एमपी विप्लव कुमार देव उदयपुरनि सिमिर आजिमनि कक्थुम चिनि खरां।